तो PRSF का बहुत शुक्रिया कि उन्होंने दावत दी। और उसके बाद आप सब लोगों का शुक्रिया कि आप लोगों ने वक्त निकाला और इस मुबासे में शिरकत की आपने। और शहजाद का बहुत शुक्रिया कि काफ़ी दिनों बाद उनसे मुलाकात हुई, उनसे जब भी मिलते हैं तो खुशी होती है। इस बहाने भी PRSF का शुक्रिया कि ये मौका मिला, ये साल से बात हो गई। अच्छा, हुसैन ने जब मुझसे पूछा था कि किस चीज़ पर बात करेंगे तो वही मैं सोच रहा था, क्योंकि उस वक्त तो ये इशू भी चल रहा था मलखंड यूनिवर्सिटी के अंदर जो अथर्न का वाक़या हुआ था और जिस पर कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ ने, ख़ासकर जमात इस्लामी ने बड़ा रद्द-ए-अमल दिया था। तो उससे एक चीज़ का एहसास होता है, सिर्फ उसके अलावा नहीं, कि हमारे मुआशरे के अंदर तो अमूमन हम देखते हैं कि अदम बर्दाश्त जो है वो बहुत ज़्यादा है, इंटॉलरेंस हम देखते हैं कि, लेकिन चूँकि यूनिवर्सिटियाँ ही भी मुआशरे का हिस्सा होती हैं तो हम ये एज्यूम नहीं कर सकते कि यूनिवर्सिटी के अंदर जो है वो इंटॉलरेंस नहीं होगी। लेकिन ये हमें बहस का मौजू क्यों बनाना चाहिए? वो इसलिए बनाना चाहिए कि यूनिवर्सिटी जो है वो सोसाइटी के अंदर इस्टेब्लिश करती है, लेकिन यूनिवर्सिटी ने सोसाइटी को लीड करना होता है। तो अगर को बाकी मुआशरे के अंदर इंटॉलरेंस है तो वो भी तशवीश की बात है, लेकिन अगर यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर इंटॉलरेंस ज़्यादा हो जाए तो फिर ये ज़्यादा तशवीश की बात है। तो इसलिए वो अथर्न वाला जो किस्सा हुआ था वो हमारे पास सिर्फ़ और सिर्फ वो एक ट्रिगर पॉइंट हम ले सकते हैं, लेकिन हमारे पास कई ऐसे केसेस हैं कि जिसमें हम देखते हैं कि कैंपसेस पर टॉलरेंस ख़त्म हो रहा है। उसकी कई वजूहात हैं। तब खैर, तो पहले हम इससे शुरू कर लेंगे कि यार यूनिवर्सिटी होती क्या है, और फिर हम इस पर बात करेंगे कि पाकिस्तान के अंदर यूनिवर्सिटी का स्टेटस क्या है। ठीक है, तो यूनिवर्सिटी देखें, जिस तरह इसके नाम से ज़ाहिर है, तो कहा यह जाता है कि जी ये यूनिवर्सल से निकला है, इसलिए इसको यूनिवर्सिटी कहते हैं। यूनिवर्सल वर्ड इसलिए यूज़ किया जाता है कि जी इस इंस्टीट्यूशन को, यानी किसी भी यूनिवर्सिटी को, किसी ख़ास कल्चर, मज़हब, मसलक उस तक महदूद नहीं रखा जाएगा। और यहाँ पर नौजवान जब दाखिल होते हैं कैंपस के अंदर तो वो एक यूनिवर्स के अंदर दाखिल होंगे कि जिसमें ये तफरीक नहीं होगी, क्लास वाली तफरीक उसमें नहीं होगी, मज़हब वाली तफरीक नहीं, एथनिसिटी वाली कोई तफरीक जो है वो उसमें नहीं होगी। वो एक यूनिवर्स के अंदर जो है ज़िंदगी गुजारना और इस एहसास के साथ कि वो एक अलग यूनिवर्स के अंदर है कि जिसमें बाहर बेशक आज़ादी ना हो, लेकिन यहाँ पर जो है कंपैरेटिवली आज़ादी ज़्यादा होगी। तो एक तो ये, लेकिन कॉलोनियलिज़म ने जो नुकसान पहुँचाया, और फिर हमने देखा कि जो ममालिक जिनमें पाकिस्तान भी शामिल है, जो अपने आप को पोस्ट कॉलोनियल स्टेट कहते हैं, उन्होंने उसको इनहेरिट किया। देखिए, कॉलोनियलिज़म जो है उसके अंदर इंस्टीट्यूशन, यूनिवर्सिटीज़ जब इस्टेब्लिश की गई थी तो उसके पीछे सोच ये थी, और ये किसी साजिश के तहत नहीं, उस वक्त अंडरस्टैंडिंग ये थी कॉलोनियलिज़म की, क्योंकि कॉलोनियलिज़म जो है दैट इज़ ऑलवेज रूटेड इन रेसिज़म। तो रेसिज़म का चूँकि दौर था तो उस वक्त ये ख्याल किया जाता था कि यूनिवर्सिटीज़ जो है उसमें नॉलेज क्रिएट किया जाएगा। ठीक है, अच्छा, नॉलेज क्रिएशन वो अभी भी है कि जी यूनिवर्सिटी के अंदर जो है वो नॉलेज क्रिएट होगा, लेकिन नॉलेज क्रिएशन किस तरह की जाएगी, तो उसको आज कहते हैं कार्टेशियन डुअलिज़म। कार्टेशियन डुअलिज़म में ये था कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जो है ये दो सेपरेट एंटिटीज़ हैं। ठीक है ना, मिसाल के तौर पर हमने किसी कल्चर को स्टडी करना है तो कल्चर हमारे लिए ऑब्जेक्ट बन जाएगा और हम सब्जेक्ट हैं। और जिस तरह किसी यानी इनएनिमेट थिंग, किसी ऑब्जेक्ट को मिसाल के तौर पर हम टेबल पे रख के उसके मुख्तलिफ़ आस्पेक्ट हम देखते हैं,
اور ہم کہتے ہیں کہ جی ہم نے ایک آبجیکٹیو نالج اس کے بارے میں پروڈیوس کیا، تو کلچرز کے حوالے سے بھی اور لوگوں کے حوالے سے بھی ان کی انڈرسٹینڈنگ یہ تھی کارٹیسین ڈوئلزم کی۔ تو مثال کے طور پر وہ یہ تھے کہ جی ان کا ایک ریسرچر کسی اور کلچر کے لوگوں میں گئے اور اس نے کہا چونکہ اس کے پاس میتھڈالوجی ہے، سائنٹیفک تھیوری ہے، اور یہ سامنے جن لوگوں کو اس نے انالائز کرنا ہے، جس معاشرے کو اس نے انالائز کرنا ہے، تو ایگزیکٹلی وہی طریقے استعمال ہوگا جو نیچرل سائنسز میں ہوتا ہے کہ جی آپ نے ان کو آبجیکٹ کے طور پر لینا ہے۔ ایک اس میں یہ بات تھی۔ دوسرے کارٹیسین ڈوئلزم میں یہ بات تھی کہ وہ مائنڈ اور باڈی ان دونوں کو الگ کر دیتے تھے، کہ یعنی مائنڈ جو ہے وہ باڈی کو اسٹڈی کر سکتا ہے۔ تو اسی طرح اس وقت جو نالج پروڈیوس ہوتا تھا، تو اس نالج کا نتیجہ یہ ہوتا تھا کہ جو اورینٹ، جس کو ایڈورڈ سعید نے پھر یہ نام دے دیا کہ جی یہ اپنے آپ کو ریپرزینٹ نہیں کر سکتے کیونکہ ان کے پاس نالج کریشن کا کوئی سائنٹیفک میتھڈ نہیں ہے، تو اس لیے ان کے بارے میں نالج پروڈیوس کرنا یہ ہمارا کام ہے، اور یہ لوگ اپنے بارے میں کریٹ کیے ہوئے نالج کو خود کنزیوم کریں گے۔ تو یہ ٹریڈیشن ابھی تک مثال کے طور پر آ رہا ہے نا۔ اب یہاں پر پشتونوں سے جب آپ بات کرتے ہیں تو وہ اپنے آپ کے بارے میں کوٹ کریں گے اولف کیرو کو، کہ جی اولف کیرو نے اپنے کتاب میں یہ بات کہی ہے کہ پشتون یہ ہیں وہ ہیں۔ جیمز ڈبلیو اسپین کو وہ کوٹ کریں گے۔ اچھا، یہ وہ سارے لوگ ہیں جن کو اورینٹلسٹ کہا جاتا ہے، جنہوں نے ہم کو آبجیکٹیفائی کیا، ٹھیک ہے نا، اور ہمیں ایک ریلک کے طور پر انہوں نے اسٹڈی کیا، اور پھر ہمارے بارے میں انہوں نے ایک نالج کریٹ کی۔ تو اس کا نقصان یہ ہوا کہ جس کو آج کی زبان میں کہتے ہیں ایپسٹیمک وائلنس یا ایپسٹیمیسائڈ جسے کہتے ہیں، جینوسائڈ سے نکلا ہے، کہ یعنی ہم کبھی بھی یہ ایزیوم نہیں کر سکتے کہ کوئی معاشرہ ایگزسٹ کرتا ہے اور اس معاشرے کے اندر نالج کریشن کا کوئی انڈیجنس میکینزم نہ ہو، ٹھیک ہے نا۔ ہر معاشرے کے اندر نالج کریشن کا جو ہے ایک انڈیجنس میکینزم موجود ہوتا ہے، اور وہ اتنا ہی سائنٹیفک ہوتا ہے جتنا کوئی اور سائنٹیفک۔ یعنی مثال کے طور پر دیکھیں، آج ہم جس انوائرمنٹ میں رہ رہے ہیں، ہم اس کے اندر بہت سارے جو ہے، بلکہ میجارٹی پلانٹس اور اینیملز، انسیکٹس، ان کو ہم نہیں جانتے، ٹھیک ہے نا، اور وہ انڈیجنس پلانٹس ہوں گے، لیکن ہم ان کو، اور جاننے سے میری مراد یہ ہے کہ مثال کے طور پر اس کے کریکٹرسٹکس کیا ہیں، ان کی پراپرٹیز کیا ہیں، اور مثال کے طور پر ان کے یوزز کیا ہو سکتے ہیں، ہمیں ان چیزوں کا بھی پتہ نہیں ہے، اور بہت ساری چیزوں کے تو نام بھی ہمیں نہیں آتے۔ وہ اس لیے کہ ہمارے لیے یہ کلاسیفیکیشن جو ہے، یہ بھی یہی جو ایپسٹیمک وائلنس ہے جو ویسٹ نے کیا، اس کے ذریعے نالج کریٹ کیا گیا۔ یعنی فوکو ایک مثال دیتا ہے نا کہ انگلینڈ میں ایک سائنٹسٹ تھا جس نے انگلینڈ کے پورے فلورا اینڈ فانا جو ہے اس کو سائنٹیفکلی اس کی کلاسیفیکیشن کر دی کہ یہ پلانٹس ہیں، یہ اینیملز ہیں، یہ یونی سیلولر ہے، یہ ملٹی سیلولرز ہیں، یہ انسیکٹس ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ اب یہ ایک بہت بڑا سائنٹیفک کنٹریبیوشن کنسیڈر کیا جاتا ہے، اور جینونلی کنسیڈر کیا جاتا ہے۔ تو ویسٹرن کلونیل ماسٹرز نے اور ان سائنٹسٹ نے یہ کہا کہ جی ہمارے ہاں تو یہ ڈاکومنٹ ہو گیا فلورا اینڈ فانا، اب کالونیز کے اندر جا کے اس کو بھی ہم نے ڈاکومنٹ کرنا ہے۔ تو وہی لسٹ وہ اپنے ساتھ لے گئے جو ویسٹ میں تھا، اور افریقہ میں، ایشیا کے اندر انہوں نے کہا کہ جی یہ پلانٹس کے کیٹیگری میں ہے، یہ انسیکٹ کے کیٹیگری میں ہے، اور یہ اینیمل کے کیٹیگری میں ہے، اور انہوں نے کہا کہ جی یہ ہم نے سائنٹیفکلی اس کو کیٹیگرائز کر دیا۔ آپ زوالوجی ڈپارٹمنٹ جائیں پشاور یونیورسٹی میں، اور شاید یہاں پر بھی ہو، وہاں پر فلورا اینڈ فانا کے نام سے جو کتاب پڑھائی جاتی ہے، وہ وہی انگریزوں نے یہاں پر جو فلورا اینڈ فانا کی کلاسیفیکیشن کی ہے وہ۔ اچھا، اس کا نقصان ہمیں کیا ہوا؟ ہمیں یہ کہ یہاں لوکل کلچر کے اندر بھی یہ ساری چیزیں ڈاکومنٹڈ تھیں، ریٹن فارم میں نہ ہو،
لیکن اورل ٹریڈیشن کے اندر جو جنریشن ٹو جنریشن پاس آن ہوتی تھی یہ کلاسیفیکیشن کی گئی تھی ان کے یوز کے مطابق اور ان کے پراپرٹیز کے مطابق. تو اب لوگ ان کو پہچانتے بھی اسی حساب سے. اب انہوں نے جو کلاسیفیکیشن کر دی تو ہمارے ہاں جو چیزیں مثال کے طور پر یہاں پلانٹس میں کنسیڈر کیے جاتے تھے انہوں نے اس کو اینیمل کے کیٹیگری میں ڈال دیا ان کے سائنٹیفک طریقے کے مطابق. یہ نہیں کہ انہوں نے کوئی سازش کر دی تو اس کو اس کیٹیگری سے نکال دیا. ٹھیک ہے نا. مثال کے طور پر کئی پلانٹس ایسے ہیں آپ میں سے کسی نے اگر سائنس دیکھا ہو کہ وہ انسیکٹس کھاتے ہیں مثال کے طور پر. ٹھیک ہے نا. وہ کھاتے ہیں انسیکٹ. ماڈرن سائنس اس کو کہتا ہے کہ جی دس از اے پلانٹ, لیکن لوکل اس میں اس کو پلانٹ کے طور پر کنسیڈر نہیں کیا جاتا تھا. تو چونکہ جب ہیجمنی اس ویسٹرن سائنس کی آ گئی یا میتھڈالوجی کی آ گئی تو اس نے لوکل جو ایپسٹیمالوجی ہے یا ویز آف نوئنگ تھنگس ہے اس کو ڈسکریڈٹ کر دیا. تو اس کو جب ڈسکریڈٹ کر دیا تو لوگوں نے اثر نو اپنے انوائرمنٹ کے ساتھ ایڈجسٹ ہونے کی کوشش کی. تو جو انڈیجنس نالج تھا وہ ان کا ختم ہو گیا. تو رزلٹ یہ نکلا کہ ہمارے لیے ہمارے اپنے ہی پودے, ہمارے اپنے ہی انسیکٹس اور ہمارے اپنے ہی اینیملز وغیرہ جو ہے وہ ہمارے لیے اسٹرینجرز بن گئے. ٹھیک ہے نا. اور یہ اگین میں یہ ڈسکلیمر دے دوں کہ یہ کسی سازش کے تحت نہیں ہوا تھا. یہی اس وقت جو ہے نالج کا یہی طریقہ کار تھا. کیونکہ ایک تو یہ ہے کہ پروجیکٹ بھی یہ تھا کہ جس علاقے کو آپ نے قبضہ کرنا ہے, جس علاقے کے لوگوں کو قبضہ کرنا ہے, تو فزیکلی صرف قبضہ نہیں کرنا ہے, ان کو ذہنی طور پر کنونس کرنا ہے کہ جی ہمارے طریقے زیادہ سائنٹیفک ہیں, آپ کے جو ہے اینشنٹ طریقے ہیں اس کے ساتھ آپ اس دنیا میں کمپیٹیبل نہیں ہے. تو پھر وہ ایکسیپٹ بھی کر لیں گے اور ہم نے ایکسیپٹ بھی کر لیا یعنی یہاں پر انگریز کو. تو ایک تو یہ ہے کہ باقی دنیا میں اب کوشش ہو رہی ہے کہ وہ اس ایپسٹیمالوجی سے نکلیں, لیکن ہمارے ہاں جو ہے وہ سسٹم ابھی تک اسی ایپسٹیمالوجی میں ہے. اس کا ایک نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہمارے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ اپنے ہی علوم کے ساتھ اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی نہیں کر سکتے. تو آپ جو چیز پڑھتے ہیں, جو مثال کے طور پر آپ سوشیالوجی پڑھتے ہیں, آپ پولیٹیکل سائنس پڑھتے ہیں, اس کے ساتھ جب آپ اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی نہیں کر سکتے تو اس میں آپ انٹلیکچولی انویسٹ بھی نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے نا. آپ کو وہ کسی اور کی کسی کہانیاں جو ہیں وہ معلوم ہوتی ہیں, آپ اس کو اپنی زندگی یا امیڈیٹ انوائرمنٹ کے ساتھ اس کو ریلیٹ نہیں کر سکتے. ایک یہ ہوا. دوسرا یہ کہ جو ممالک اپنے آپ کو پوسٹ کلونیل ڈکلیئر کرتی ہیں, جس میں پاکستان بھی ہے, ٹیکنیکلی یہ نیو کلونیل اسٹیٹ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ کلونیل انفراسٹرکچر کو انہوں نے ایز اٹ از انہیرٹ کر دیا. صرف یہ ہے کہ کلونیل ماسٹرز چینج ہو گئے, لیکن وہ کلونیل انفراسٹرکچر یا کلونیل ٹیکنالوجی جسے کہتے ہیں وہ انہوں نے اڈاپٹ کری. تو وائٹ صاحب کی جگہ جو ہے وہ براؤن صاحب آ گئے. ٹھیک ہے. تو اب چونکہ کلونیل ماسٹرز ان کا کام یہ تھا کہ کالونیز کے اندر یونیورسٹیز جو ہیں یہاں پر اس قسم کی آئیڈیالوجی جو ہے وہ پیدا نہ ہو کہ جو کلونیلزم کو یا ریسزم کو سائنٹیفک بنیاد پر چیلنج کرتے ہیں. تو اس لیے انہوں نے اسٹریٹجک یوز کیا یہاں پر ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنس کا. اور ایک مثال آپ یہ لے لیں, دیکھیں ہندوستان کے اندر یعنی تقسیم سے پہلے علی گڑھ یونیورسٹی تھی. ٹھیک ہے نا. علی گڑھ یونیورسٹی تھی اور پھر ہم نے دیکھا کہ یہاں پر یہ کالج بنایا گیا اسلامیہ کالج. تو اب بھی ہمارا یہ خیال یہ ہے کہ جی انگریزوں نے یہ پشتونوں کی فلاح کے لیے یہاں پر ایک کالج بنایا. اب انسیڈنٹل فائدہ ہمیں مل گیا اس کا اور ابھی بھی مل رہا ہے, لیکن اسٹریٹجک پرپس جو ہے وہ اس کا یہ نہیں تھا. وہ یہ تھا کہ علی گڑھ جو ہے وہ آزادی کے سوچ کا ایک محور تھا. تو پورے ہندوستان سے لوگ وہاں پر جو سبق پڑھنے جاتے تھے, جو افورڈ کر سکتے تھے, تو یہاں پر پختونخوا سے بھی لوگ جاتے تھے,
वहाँ पर तालीम हासिल करते थे तो और लोगों के साथ इंटरेक्शन होती थी, पॉलिटिकल अवेयरनेस पैदा हो जाती थी। वो यहाँ पर फिर आते थे, पॉलिटिकल एक्टिविटी करते थे। तो अंग्रेज़ ने कहा कि जी पुख्तनख्वा का और बाकी हिंदुस्तान का इनका कम्युनिकेशन स्टॉप हो जाए। तो कम्युनिकेशन स्टॉप करने के लिए एक तरीके ये था कि इनके लिए इधर अपना कॉलेज खोल दें। तो उन्होंने इस्लामिक कॉलेज यहाँ पर शुरू कर दिया। अब देखें, कॉलेज यूनिवर्सिटी बनती है इंसानी जहनों को आज़ाद करने के लिए। अब इसके पीछे सोच ये थी कि ये आज़ादी की सोच जो है, जो कि कलेक्टिव आज़ादी की सोच है, वो परवान ना चढ़े। तो इसलिए उन्होंने इसको, तो हमारे यहाँ जो 47 के बाद जो रियासत आ गई, तो उसमें देखें, अगर हम मालूम करना चाहते हैं कि रियासत कितना सीरियस है कि यंग जनरेशन जो है वो एजुकेटेड, और एजुकेटेड इस सेंस में कि वो ज़हनी तौर पर लिबरेटेड भी हों, तो आप ये देखें कि जी वो एजुकेशन सेक्टर के लिए जीडीपी का कितना परसेंटेज रखते हैं। ठीक है ना। यूनेस्को का और यूएन का मैंडेटरी डिमांड ये है कि हर मुल्क अपने जीडीपी का जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोड्यूस है उसका एटलीस्ट 5% जो है वो एजुकेशन को एलोकेट करते हैं। पाकिस्तान में लेस देन 1% ऑफ जीडीपी वो एलोकेट किया जाता है एजुकेशन सेक्टर, और उस एजुकेशन सेक्टर में एलिमेंट्री, हाई, कॉलेजेस ये सब आ जाते हैं। फिर उसके बाद यूनिवर्सिटीज़ उसके बाद आती है। तो एक तो ये है कि जहाँ पर मिसाल के तौर पर एजुकेशन के लिए बहुत इतना कम एलोकेशन बजट में रखा जाता है, तो फिर आप इससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि स्टेट को कितनी ज़रूरत है फंक्शनिंग यूनिवर्सिटीज़ की। इंटॉलरेंस हमारे यहाँ एक और भी के कुछ स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट पाकिस्तान के ऐसे बने, यानी मिसाल के तौर पर एक तो देखें, ये अंग्रेज़ों के वक्त का प्रोजेक्ट था कि इस खित्ते को इन्होंने रिलीजियसली कंजर्वेटिव रखना है, कल्चरली कंजर्वेटिव रखना है, ताकि उनको फुट सोल्जर्स मिले। और फिर हुआ भी ऐसा कि जिनको वो अपने इंपीरियल डिज़ाइंस के लिए इस्तेमाल करें। तो देखें, सोवियत यूनियन के अंदर जब इनकलाबी शोर आ गया और एक जिहाद जब ऐलान कर दिया गया ना, तो उस जिहाद के लिए बहुत ज़रूरी है कि आपके पास एक फ़िज़िकल स्पेस हो कि जिसके अंदर आप उस जिहादी कल्चर को परवान चढ़ा सकें, और दूसरा ये कि आपको लोकल फुट सोल्जर्स भी उसके लिए मिले। तो हमने देखा कि इस रीजन को खुसूसन फाटा के अंदर ट्रेनिंग कैंप्स शुरू हो गए, ठीक है ना, और उन ट्रेनिंग कैंप्स का फिर हम देखते हैं कि जी यहाँ पर मदरसों का एक नेटवर्क शुरू हो गया। तो जहाँ पर जिहादी कल्चर प्रिवेल करता है, आप वहाँ पर ये तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि जी माशरे के अंदर टॉलरेंस जो है वो होगी, क्योंकि जिहादी कल्चर को प्रमोट करने के लिए फिर ये है कि आपने अपने लिए एक कंस्टिट्यूएंसी भी बनानी होगी, और सबसे प्राइम कंस्टिट्यूएंसी उसमें रिलीजियस कंस्टिट्यूएंसी होती है। तो इसलिए मदरसों को भी साथ मिला दिया, प्लस जो रिलीजियस पार्टीज़ अपने आप को कहती हैं और जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में हिस्सा लेती हैं, जिसमें JUI मिसाल के तौर पर जमात इस्लामी, अब ये भी स्टेट के एलाइज बन गए। अब स्टेट के एलाइज जब ये बन गए तो उनके पास भी एक ताकत आ गया उनका, क्योंकि रियासत जो है उनके पास मोनोपोली ऑफ वायलेंस है, जो उनको भी उन्होंने डेलीकेट कर दी। तो ये कैंपसेस पर उस आइडियालॉजी का होल्ड भी आ गया। क्या अब हर चीज़ को, मिसाल के तौर पर कार्टेशियन डुअलिज़म वेस्ट का जिसका हम क्रिटिसिज्म करते हैं, इनकी अपनी डुअलिज़म थी कि हर चीज़ को इनके रिलीजन के इंटरप्रिटेशन के मुताबिक गुड एंड बैड में डिवाइड करना है, ठीक है ना, और गुड एंड बैड के दरमियान कुछ भी नहीं होगा। कुछ चीज़ है, यानी मिसाल के तौर पर उस अतण के बारे में ये बात होती कि जी इस्लाम में अतण किधर है, ठीक है ना, इसलिए इस्लाम में अतण नहीं है तो अतण गैर अखलाकी है। अब ये वो कार्टेशियन डुअलिज़म वाली बात हो गई। भाई इस्लाम में ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ जो है, इस्लाम में क्या इस चीज़ का वो नहीं है। एक तरफ तो ये दावा करते हैं कि इस्लाम मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है, तो इंसान की मुकम्मल ज़ाब्ता हयात के अंदर ये सारी चीज़ें शामिल होती हैं कि आपने खुशी को किस तरह मनाना है कल्चर के अंदर रहते हुए,
आपने मिसाल के तौर पर गम का इजहार किस तरीके से करना है। तो अगर हम कहते हैं मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है तो फिर इसका मतलब है कि इस चीज़ की भी जो गुंजाइश, लेकिन ये अलग एक कार्टेशियन डुअलिज़्म यहाँ पर जो है वो डेवलप हो गई। थर्ड जो मैं बात करूँगा वो ये करूँगा कि देखें यूनिवर्सिटीज़ जो हैं उसको अमूमन कंसिडर किया जाता है कि ये हायर सीट ऑफ लर्निंग है जहाँ पर नॉलेज क्रिएट होता है। अब न्यू लिबरल कैपिटलिज्म जब आ गया ना तो इसने इसको भी टारगेट करना शुरू कर दिया। लेकिन अमेरिका जो न्यू लिबरलिज्म का मरकज़ है वो इतना यानी जिसे अंग्रेज़ी में कहते हैं कि अमेरिका इज़ ए बहीमत, एक बहुत बड़ा देव है। तो उसके अंदर जो है शॉक एब्ज़ॉर्बर्स बहुत सारे लगे हुए हैं, तो वो न्यू लिबरलिज़म के नेगेटिव्स को भी एब्ज़ॉर्ब कर सकते हैं, वो सोशलिज़म को भी काफ़ी हद तक अपने आप में एब्ज़ॉर्ब करते हैं। तो वहाँ से चूँकि न्यू लिबरलिज़म बेस्ड होता है मार्केट पर, तो मार्केट ने टेक ओवर करना था यूनिवर्सिटीज़ को। तो ये बहस चढ़ी जो अभी हमारे यहाँ पर हुकूमत भी करती है कि जी मार्केट की डिमांड को देखकर यूनिवर्सिटी ने ग्रेजुएट्स प्रोड्यूस करने हैं। तो गोया इसका मतलब ये हुआ कि यूनिवर्सिटी ने या यूनिवर्सिटी के अंदर तलबा ने नॉलेज फॉर द सेक ऑफ नॉलेज प्रोड्यूस नहीं करना, इन्होंने मार्केट के लिए नॉलेज प्रोड्यूस करना है, जिसको हम कह सकते हैं कि द प्रोडक्शन ऑफ नॉलेज फॉर अदर्स, ये अपने आप के लिए नहीं हुआ, ठीक है ना। और दूसरा इसका नुकसान क्या हुआ कि यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो कमोडिटी सेंटर्स बन गई और स्टूडेंट्स जो है वो कंज्यूमर्स और कस्टमर्स बन गए कि अब यूनिवर्सिटी ने स्टूडेंट को स्टूडेंट के तौर पर नहीं लेना, उनको कस्टमर और कंज्यूमर के तौर पर वो लेना है। तो अब मार्केट में मिसाल के तौर पर मुझसे जब ये लोग पूछते हैं ना कि पेशावर यूनिवर्सिटी में मार्केट के लिए क्या, तो मैं कहता हूँ कि देखें हम पुख्तूनख्वा के अंदर मार्केट देखें तो इस वक्त तो मार्केट टेररिज्म की है। तो क्या यूनिवर्सिटीज़ जो है वो टेररिज्म टीच करना शुरू कर दें, ठीक है ना। अब न्यू लिबरलिज्म जो है उसकी बेसिक फ़िलासफ़ी ये है कि गवर्नमेंट के पास कम से कम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो, और आर्गूमेंट ये देते हैं कि जी अगर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कम हैं तो फिर इसका मतलब है कि वो गवर्नमेंट एफिशिएंट भी हो। तो कम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में फिर वो क्या कहते हैं कि जी एजुकेशन हुकूमत की ज़िम्मेदारी नहीं है, हेल्थ एजुकेशन की ज़िम्मेदारी नहीं है, एम्प्लॉयमेंट ज़िम्मेदारी हुकूमत की ज़िम्मेदारी नहीं है, हाउसिंग जो है ये हुकूमत की ज़िम्मेदारी नहीं है। तो फिर जब आप पूछते हैं कि ये किसकी ज़िम्मेदारी, तो कहते हैं ये मार्केट लोगों को जॉब देगी, मार्केट जो है वो लोगों को है। तो अब मार्केट जो है वो जब सब कुछ का ओनर बन जाए तो फिर मार्केट को ऐसे इंडिविजुअल्स नहीं चाहिए जो कि नॉलेज को फॉर द सेक ऑफ नॉलेज प्रोड्यूस करते हैं। मार्केट ये देखता है कि जी उनको अकाउंटेंट्स चाहिए, तो फिर यूनिवर्सिटी जो है वो अकाउंटेंट्स प्रोड्यूस करना शुरू करते हैं। मार्केट कहे कि जी हमें मैकेनिक्स चाहिए, तो वो मैकेनिक्स प्रोड्यूस करना शुरू करते हैं। और यूनिवर्सिटीज़ पर इस वक्त ये एक इतराज़ भी किया जाता है ना कि यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट्स उनके पास कोई स्किल्स नहीं होते। तो इससे दो मतलब हम ले सकते हैं। एक मतलब तो ये कि अगर हम कहते हैं कि यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट इसका अहल है कि वो इंडिपेंडेंटली नॉलेज प्रोड्यूस कर दे, तो ये नॉलेज प्रोडक्शन जो है ये आपको स्किल नहीं लगता, ठीक है ना। एक बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि आप जिसको स्किल कहते हैं तो वो स्किल यूनिवर्सिटी का काम नहीं है, उसके लिए ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स होती हैं। अब टेक्निकल कॉलेज पर उसके लिए ओपन करते हैं, ठीक है ना। टेक्निकल कॉलेज के अंदर जो है वो स्किल्स दिए जाते हैं। तो नुकसान उसका ये होता है कि ऐसे इन्वायरमेंट में जो हमारे यहाँ ह्यूमैनिटीज़ और सोशल साइंसेस हैं वो ग्राउंड लूज़ कर देते हैं, ठीक है ना। और मार्केट पर गलबा ऐसे सब्जेक्ट का आ जाता है, मिसाल के तौर पर चार्टेड अकाउंटेंसी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कंप्यूटर साइंस, बैंकिंग, बिजनेस, ठीक है ना। ये इनका सर्ज शुरू हो जाता है।
इनके डिसिप्लिन्स भी आगे होना। अच्छा, कौन से डिसिप्लिन जो है वो पीछे रह जाते हैं, तो इसमें ह्यूमैनिटीज़ में मिसाल के तौर पर लिटरेचर जो है, क्योंकि लिटरेचर के लिए कहते हैं कि मार्केट में कोई जगह नहीं है। फ़िलॉसफ़ी वो पीछे रह जाती है। हिस्ट्री जो है वो उस लैंग्वेजेस जो है वो पीछे रह जाती हैं। आप इमेजिन कर दें एक ऐसी यूनिवर्सिटी कि जहाँ पर फ़िलॉसफ़ी टीच ना की जाती हो, जहाँ पर ह्यूमैनिटीज़, ठीक है ना, लिटरेचर टीच ना की जाती हो, जहाँ पर हिस्ट्री टीच ना की जाती हो, वहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ कंप्यूटर साइंस, बिज़नेस, अकाउंटिंग और ये। तो आप मुझे ये बता दें कि क्या आप हेल्थी सिटीज़न्स नर्चर कर रहे हैं? क्योंकि चाहे वो अकाउंटिंग हो या इंजीनियरिंग हो, मेडिसिन हो या कंप्यूटर साइंस हो, इन सब के पीछे जो है एक फ़िलोसॉफ़िकल और ह्यूमैनिटीज़ का एलिमेंट बहुत ज़रूरी होता है। ये आप लोगों को कभी मौका मिले ना, तो आइंस्टाइन और सिगमंड फ्राइड के दरमियान ख़त किताबत हुई थी, ठीक है ना। और ख़त किताबत इस पर थी कि आइंस्टाइन तो न्यूक्लियर फिज़िसिस्ट था कि ये एटम बम बन गया है, तो अब दुनिया को क्या ख़तरा। तो आखिरी उनका एग्रीमेंट इस चीज़ पर हुआ था कि जी, अगर साइंस को ह्यूमनाइज ना किया जाए तो ये साइंस जो है इंसान की तबाही का फैक्टर बनेगा। तो इसलिए साइंस को ह्यूमनाइज करना। अब साइंस को ह्यूमनाइज किस तरह किया जाता है कि वही कि आपके पास जो फिज़िकल साइंसेस के साइंटिस्ट बनते हैं ना, तो उनको आपने ह्यूमैनिटीज़ में भी एजुकेशन देनी, उनको आपने सोशल साइंसेस में भी, कि जिस टेक्नोलॉजी पर काम किया जाता है, इस टेक्नोलॉजी का और ह्यूमन सोसाइटी का जिसमें वो रह रहे हैं, इनका आपस में ताल्लुक़ क्या है, इम्पैक्ट इसका क्या बनेगा। क्योंकि हर टेक्नोलॉजी अपने साथ कल्चरल चेंज, सोशल चेंज, बहुत सारे चेंजेस जो है वो लाती है। तो इसके लिए भी माशरे को तैयार करना होता है। तो जिन माशरों के अंदर तमाम यानी जिन ममालिक के अंदर कि जहाँ पर पूरा फोकस सिर्फ़ और सिर्फ नेचुरल फ़िज़िकल साइंसेस पर किया जाता है, ह्यूमैनिटीज़ बैक फुट पर चली जाती हैं, उन माशरों के अंदर आप इनटॉलरेंस सबसे ज़्यादा देखें। क्योंकि कंप्यूटर साइंस के अंदर टॉलरेंस और इनटॉलरेंस की बात नहीं की जाती, इंजीनियरिंग में जो है इसकी वो बात नहीं की जाती। एक दूसरे को बर्दाश्त करना, एक दूसरे के नुक्ता नज़र जो है उसको अंडरस्टैंड करना, बेशक आप एग्री करते हैं या नहीं करते, और ये को एग्जिस्टेंस पर यकीन रखना, ये सब तब मुमकिन है कि हम ह्यूमैनिटीज़ और सोशल साइंसेस से अपने आप को वो आगाह कर सकें, ठीक है ना। तो ये और आखिरी मैं बात करूँगा, फिर क्वेश्चन आंसर के लिए भी उसमें हम वो करेंगे। एक चीज़ बल्कि दो चीज़ों का मैं जिक्र करूँगा। एक तो ये कि देखें, अगर हम कहते हैं कि जी इनटॉलरेंस ख़त्म हो, तो फिर उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि एजुकेशन को एक्सेसिबल बना दिया जाए, ठीक है ना। अभी भी मैं आपको बता दूं हम सब लोअर मिडिल क्लास से आए हैं, लेकिन बाकी मेन स्ट्रीम माशरे को देखें तो हम सब बहुत प्रिविलेज्ड हैं, ठीक है ना। यूनिवर्सिटी तक आना, यूनिवर्सिटी में इनरोल होना, ये प्रिविलेज क्लास का काम है हमारे जैसे मुल्क में, ठीक है ना। तो जहाँ पर मिसाल के तौर पर नॉलेज प्रोडक्शन या नॉलेज प्रोडक्शन के प्रोसेस का हिस्सा बनना, ये एक प्रिविलेज क्लास का विरसा बन जाए, तो यहाँ पर देखें एक तबकाती फ़र्क पैदा हो जाता है, ठीक है ना। और जहाँ पर तबकाती फ़र्क बहुत ज़्यादा हो, वहाँ पर इनटॉलरेंस सबसे ज़्यादा होगी। इनटॉलरेंस को ख़त्म करने के लिए एक तरीका ये है कि तबकाती फ़र्क जो है उसको ख़त्म अगर नहीं किया जा सकता, उसको कम किया जाए। सेकंड आखिरी बात जो मैं करूँगा, फिर क्वेश्चन आंसर के लिए छोड़ देंगे, कि अभी अपनी यूनिवर्सिटीज़ के मॉडल पे देखें, तमाम यूनिवर्सिटी पर हुकूमत की तरफ से एक प्रेशर है कि आप अपने ख़र्चे जो है वो खुद जनरेट कर दें, यानी ख़र्चों के लिए फ़ंड आप खुद जनरेट कर दें, हुकूमत पर आप डिपेंडेंट ना हो। ये तमाम यूनिवर्सिटीज़ पर ये एक प्रेशर है। तो गोया एक तो ये है कि इस पर बात होनी चाहिए कि आप यूनिवर्सिटी को पैसे नहीं देते,
آپ اپنی ایک سوشل رسپانسبلٹی پوری کر رہے ہیں کہ اگر آپ یونیورسٹی کو پیسے دیتے ہیں، کیونکہ ایجوکیشن دینا یہ آپ کی رسپانسبلٹی ہے، اور یہ آپ فیوچر یہ ینگ جنریشن کی فیوچر میں انویسٹمنٹ کر رہے ہیں، تو اس لیے کسی پر کوئی احسان نہیں ہے کہ اگر آپ یونیورسٹی کے لیے فنڈ ایلوکیٹ کرتے ہیں۔ سیکنڈ اس میں یہ بات ہے کہ اگر آپ یونیورسٹی کو کہتے ہیں کہ جی آپ خود پیسے جنریٹ کر دیں، تو اور کئی طریقے ہو سکتے ہیں، لیکن پرائمری طریقہ یہ ہے کہ جی آپ فی بڑھا دیں، ٹھیک ہے نا۔ جب آپ فی بڑھا دیتے ہیں تو اگین جو میں آپ کہتا ہوں کہ آپ پرائیویٹ کلاس ہے، یہ کلاس اور بھی سکڑ جاتی ہے۔ یعنی اس دفعہ دیکھیں پشاور یونیورسٹی کے اندر بہت کم انرولمنٹ ہوئی، اور یہ انرولمنٹ نہیں کہ لوگ یونیورسٹی پڑھنا نہیں چاہتے، لوگ افورڈ نہیں کر سکتے۔ کہ بی ایس میں پشاور یونیورسٹی میں یہاں پر بھی ہوگا، سوشل سائنسز کے اندر کم سے کم فی جو ہے وہ 50,000 روپے پر سیمسٹر ہے۔ 8 سیمسٹر پڑھنے ہوتے ہیں بی ایس میں، تو یہ 8 سیمسٹر کے کل پیسے آپ کیلکولیٹ کر دیں یہ کتنے بنتے ہیں، تو کیا لوور مڈل کلاس کے لوگ اتنے پیسے افورڈ کر سکتے ہیں؟ تو ایک تو انیکسیسیبل، دوسرا جو اسٹوڈنٹس آلریڈی پڑھ رہے ہوتے ہیں وہ بھی ایک اسٹریسفل انوائرمنٹ میں ہے۔ اسٹریسفل انوائرمنٹ میں کس طرح؟ وہ اس طرح کہ جی کسی نے 2 سیمسٹر کی فی پے نہیں کر سکتے، کسی نے 3 کی، ان کو ہر دوسرے تیسرے دن یاد دلایا جاتا ہے، دھمکی دی جاتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ کلاس روم سے ان کو اٹھایا جاتا ہے کہ آپ نے فی جمع نہیں کی، ایگزام سے ان کو اٹھایا جاتا ہے۔ تو دیکھیں ایک خوف کا ماحول، ٹیچرز بھی اس کے وکٹمز بن جاتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ دیکھیں ٹیچر اور اسٹوڈنٹ کا جو ریلیشن شپ ہے وہ وہی کسٹمر اور سپلائر والا بن جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، وہ ٹیچر اسٹوڈنٹ والا نہیں بنتا۔ اور یہ کہ اسٹوڈنٹ اگر ٹیچر اسٹوڈنٹ کو کلاس میں کہے کہ آپ میری کلاس سے اس لیے اٹھو کہ آپ نے فی پے نہیں کیا، آپ میرے ایگزام سے، اس کا مطلب ہے کہ ان کے درمیان وہ جس کو کا ہم کلیم کرتے ہیں کہ ایک روحانی رشتہ ہے، نہیں، وہ کمرشل رشتہ بن گیا، ٹھیک ہے نا۔ تو دیکھیں وہ اسپریچول ریلیشن شپ کو ہم نے کموڈیفائی کر دیا، وہ ایک کمرشل رشتہ بن گیا۔ تو اب ٹیچر اور اسٹوڈنٹ کے درمیان اگر رشتہ کمرشل ہے تو پھر نالج کریشن کس طرح ہو سکتی ہے؟ ایک یہ تو اسٹوڈنٹ اس سٹریس میں، اچھا ٹیچر اس کے علاوہ ایک اور سٹریس میں، وہ یہ کہ جی کسی بھی ٹیچر کو اس وقت یہ اطمینان نہیں ہے کہ ان کو یکم کی تنخواہ ملے گی، ٹھیک ہے نا۔ کسی بھی ٹیچر کو یہ بھی پتہ نہیں کہ آئندہ 5 سالوں میں میری پوزیشن کیا ہوگی، کیا میں ایسوسیٹ پروفیسر بن جاؤں گا 5 سال بعد، کیا میں فل پروفیسر بن جاؤں گا، یہ انسرٹینٹی کے انوائرمنٹ میں۔ تو دیکھیں پروفیسر بھی ذہنی طور پر پریشان، اسٹوڈنٹ بھی ذہنی طور پر پریشان، ٹھیک ہے نا، کیونکہ یونیورسٹی کو مارکیٹ، تو نالج کریشن کے لیے بہت ضروری ہے کہ ذہن جو ہے اس قسم کی پریشانیوں سے آزاد ہو۔ تو سسٹم نے ہمیں ایک پریکیریس انوائرمنٹ کے اندر رکھ دیا ہے۔ تو پریکیریس انوائرمنٹ کے اندر جب آپ ہوتے ہیں نا تو پھر آپ کا جھگڑا ہوتا ہے صرف اور صرف سروائیول کے لیے، ٹھیک ہے نا، آپ سروائیول کے لیے، اور پھر آپ یعنی ایوری ڈے بیسس پر اپنے لائف کو آرگنائز کر دیتے ہیں کہ جی آج کا دن گزر جائے، پھر کل جب آ جائے تو پھر آپ کہتے ہیں کہ جی آج کا دن آپ پلان نہیں کر سکتے۔ تو آپ جب اپنے کل کو پریڈکٹ نہیں کر سکتے، آپ کا پروفیسر اپنے کل کو پریڈکٹ نہیں کر سکتے، تو پھر تو دیکھیں یہ فرانس فینان ایک بات کہتا ہے، فرانس فینان کہتے ہیں کہ کالونائز لوگوں پر ایک الزام کا نظر کر یہ بھی ہوتا ہے کہ جی یہ وائلنٹ ہوتے ہیں، یہ ہر وقت ایک دوسرے کو مارتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ ہمارے ہاں ابھی بھی یعنی یہ کہتے ہیں کہ جی قبائلی علاقوں میں وائلنس بہت زیادہ ہے چھوٹی بات پر۔ تو اس نے بڑا سائنٹیفک جواب اس کا دیا ہے، وہ کہتا ہے کہ جی جو لوگ کالونائز ہوتے ہیں نا تو ان کو اتنے پریکیریس انوائرمنٹ میں رکھا جاتا ہے کہ دے آر آلویز آن دیئر ٹوز اور اسٹریسڈ پوزیشن میں ہوتے ہیں، کیونکہ سروائیول کا جھگڑا ہے، نرو ان کے اسٹریچ ہوتے ہیں، تو ان اسٹریچ نرو کے لیے صرف ایک بہانہ چاہیے ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور پھر اس بہانہ جب مل جائے تو اس وائلنس کو باہر بھی نکالنا ہے، تو ماسٹر پر تو نکال نہیں سکتے نا،
तो अपने ही कम्युनिटी के लोगों पर वो आप निकाल लेते हैं। तो जहाँ पर स्टूडेंट स्ट्रेस्ड एनवायरनमेंट में हो, जहाँ पर टीचर हो, वो एक दूसरे पर अपना वायलेंस निकाल देते हैं, और यही जो है वो इंटॉलरेंस की एक बुनियादी वजह बन जाती है कि सारे स्ट्रेस्ड और डिजेक्टेड होते हैं। और डिजेक्टेड के अलावा जो एक और भी इम्पॉर्टेंट बात है वो ये कि किसी को आइडेंटिटी नहीं मिलती, ठीक है ना। स्टूडेंट को स्टूडेंट की आइडेंटिटी नहीं मिलती, टीचर को टीचर की आइडेंटिटी नहीं मिलती। तो जिन लोगों के पास कोई आइडेंटिटी ना हो तो आप उनसे एक्सपेक्ट नहीं करते कि उनके रवैये जो है वो टॉलरेंट होंगे, क्योंकि सब एक क्राइसिस से गुजर रहे होते हैं। और आप एक आइडेंटिटी क्राइसिस से जब गुजर रहे होते हैं तो आप एक हालत जंग में होते हैं, और हालत जंग के अंदर हम टॉलरेंस का तकाजा नहीं कर सकते, उसके अंदर इंटॉलरेंस ही पर हो सकती है। मेरे ख्याल में शुक्रिया सर। बाकी क्वेश्चन आंसर में साथियों, आप में से